Hi guys! Ngayon, nandito kami sa bahay. Ayan. Alangan naman na sa puso mo. Huy! I-upload ko to. Malamang! Oh, kita nyo yan? Yung baby na yan? Papalibag ko kayo eh. Oh, green screen. Lugis green screen. Kita nyo yan? Umiiyak. Anong gagawin? Crying. Crying in the crying. Crying in the crying. Bogi. Bogi. Grabe naman ang zoom. Oh, malayo. Smile. Guys, upload ko na. Bye-bye. Love you.